ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। हामीहरू श्रीमद् भगवत गीताको उच्चारण अभ्यास कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। हामीहरूले यसभन्दा अगाडि मङ्गलाचरण लगायत श्रीमद् भगवत गीताका केही प्रार्थना श्लोकहरू उच्चारण अभ्यास गरेका थियौँ। त्यसपछि सामान्यतया उच्चारणका नियमहरू, संस्कृत श्लोकहरू उच्चारण कसरी गर्ने, उच्चारण गर्दा के कुरा ध्यान पुर्याउने भनेर हामीले विशेष रूपमा थोरै चर्चा पनि गरेका थियौँ। कुनै कारणवश पाठ बन्द भइरहेको थियो, रोकिएको थियो। फेरि त्यसले हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। हामीहरूले जति श्लोक उच्चारण गर्यौँ त्यसलाई फेरि एकचोटि उच्चारण गरेर फेरि आज अगाडिको नयाँ पाठमा उच्चारण गर्नेछौँ। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिना श्रेयसे। हामीहरूले यहाँसम्म उच्चारण अभ्यास गरेका थियौँ। मलाई आशा छ हजुरहरू सबैले यो उच्चारण अभ्यास गर्नुभयो होला। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लघयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् 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 मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघयते गिरिं
पंगुम लङ्घयते गिरिं लंघयते गिरिम। पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। मूकं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघ लघयते गिरिं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं लङ्घ मूकं जी। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जी। सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। दोग्धा गोपालनन्दनः दुग्धा गोपालनन्दनः। दोग्धा गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः पार्थो वत्सः पार्थो वत्सः पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता सुधीर्भोक्ता सुधीर्भुक्ता सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दुग्धं घृतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। दुग्धं गीतामृतं महत् पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दुग्धं घृतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। दुग्धं गीतामृतं महत् पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् पार्थो वत्सः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् जी एकदम राम्रो। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचारूढमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं चारूणमर्दनं चाणूरमर्दनं। चाणूरमर्दनं जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवकी देवं परमानन्दं
देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एकैछिन है वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कक्षामा उपस्थित सबैले अभ्यास गरिरहनु भएको छ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी वसुदेव परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णा वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा 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 जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला अजला जयद्रथजला जी भीष्मद्रोणतटा भीष्मद्रोणतटा तटा तटा जी भीष्मद्रोणतटा तटा नदीको तट भन्छ नि तट तट हजुर जी तटा तटा भीष्मद्रोणतटा भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जी जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला गान्धारनीलोत्पला भीष्मद्रोणतटा जय जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा गान्धारनीलोत्पला जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला जी भीष्म गान्धारनीलोत्पला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती 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 कृपेणवहनी 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 कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम 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 विकर्ण घोर मकरा विकर्णघोरमकरा विकर्ण घोर मकरा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 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 वर्तिनी अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 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 सो अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा स्वोत्तीर्णा सोत्तीर्णा स्वोत्तीर्णा तीर्णा तीर्णा खलु पाण्डवै खलु पाण्डवै खलु पाण्डवैरणनदी खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः कव हजुर के रे कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः यो अब ककारको अगाडि विसर्ग आएको हुनाले यसलाई जीवा मूल्य पनि उच्चारण गर्न सकिन्छ कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः जी एकदम ठिक छ सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः जी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः भीष्म द्रोण तटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः भीष्मद्रोणतटा भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुतीर्णा सुतीर्णा खुलपाण्डवैरणनदी स्वतीर्णा खुलपाण्डवैरणनदीर्णा णा णा जी आकार छन् त्यो सोत्तीर्णा सोत्तीर्णा खुलपाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः जी हाम्रो अ आ भन्छौँ त्यस्तै सोत्तीर्ण णा डिडी जस्तै णा हजुर सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः सोत्तीर्णा केशवः खलु पाण्डवैरणनदी नदी जी रणनदी
कैवर्तकः केशव ठीक। केशवः यम ब्रह्मा कैवर्तक वरुणेन्द्र। एक जी हजुर हजुर यो कैवर्तक छ नि जी। कैवर्तकः हो उच्चारण कि कैवर्तक कैवर्तकः उच्चारण गरे पनि हुन्छ, कैवर्तक केशव यसरी उच्चारण गरे पनि हुन्छ। त्यो किन त्यस्तो गरेको रे हामीले मतलब यो के भन्नुभएको थियो नि अघि क र ख को अगाडि आएको जुन विसर्ग हुन्छ, ठिक छ, हजुर सुन्नुभएको छ? सुन्दैछु यो ककार र खकारको अगाडि आएको जुन विसर्ग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जीवामूल्य भन्छौँ, ठिक छ। हजुर जीवामूल्य भनेको हाम्रो जिब्रोको मूल भागदेखि अर्थात् लगभग घाँटीदेखि नै उच्चारण हुने जिब्राको जुन फेद हुन्छ नि तल, हजुर हजुर त्यहाँदेखि उच्चारण गरिने भएको हुनाले त्यसलाई जीवामूल्य भनिन्छ। कैवर्तक संस्कृत व्याकरणमा एउटा सूत्र छ कुप्पो क पौछ, हजुर त्यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै यो क र ख को अगाडि अथवा पकार र फकारदेखि अगाडि आएको जुन विसर्ग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विकल्पले जीवामूल्य हुन्छ। त्यसैले यसमा हजुरले हजुर कैवर्तकः यस्तो पनि उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, कैवर्तक केशव यस्तो पनि उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ए ठिक छ बुझ्नुभयो? बुझे यम ब्रह्मा तपाईँ सोध्न वरुणेन्द्र चाहिँ रुद्र नसोध्नु है मरुता यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत तः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः अब यहाँ दुईटै विसर्गहरू सकारदेखि अगाडि आएका छन्। अब यहाँ विसर्गमा हामीले के सकार समान उच्चारण गरिन्छ, ठिक छ। जस्तै यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। हजुर यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। ए यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः एकदम ह ठिक छ। चाहिँ भन्नु पर्दैन यसमा लास्टमा जुन स्तवै पछिको विसर्ग छ त्यसलाई चाहिँ हकार स्तवैः समान स्तवैः। अनि यो स अगाडिकोहरूमा चाहिँ परेन त्यसलाई चाहिँ सकार जस्तै समान उच्चारण गर्दा भयो। हजुर हजुर ओके यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः वेदैः साङ्गपद होइन पद वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। वेदैः साङ्गपद वेदैः साङ्गपद वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः सामगाः गाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः होइन वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थित तद् ध्यानावस्थित तद्गतेन
तत् तद्गतेन। ततते तद्गतेन। जी। यो तलको ग हो, दको तल। ओ दकार ददेखि तलको ग। अ, ध्यानावस्थितद्गद तद् जी तद्गतेन जी। तद्गतेन। तद्गतेन। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा जी पश्यन्ति यं योगिनो। जी। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यानावस्थिततद्गद तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न ध्यानावस्थिततद्गद विदुःसुरासुरगणाः। यस्यान्तं न यस् विदुःसुरासुरगणाः। यश यस्यान्तं न विदुः विदुःसुरासुरगणा विदुःसुरासुरगणाः। विदुःसुरासुरगणाः सुरासुरगणाः। सुरासुरगणाः। जी। अदत् यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। यस्यान्तं न सुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ठिक छ, आजको कक्षामा हामीहरूले प्रार्थना श्लोकको उच्चारण अभ्यास गर्यौं। भोलिदेखि हामीहरूले यो प्रार्थना श्लोकहरूका सामान्य अर्थ जानेर त्यसपछि हामी श्रीमद् भगवत गीताको प्रथमाध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। क्लासमा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।